Hey, y'all, come look at this. We're approaching altitude. We ready? I'll count it down. 911, what's your emergency? (2024) December 1, South Korea. धुआं है, धुआं ही धुआं है, चारों तरफ धुआं है। ओए सुतिस क्या हो त साँच्चै? निद्रा लाग्छ र यहाँ। म भन्दा धेरै डरेर थिएछ है। Skydive Korea. Come on, baby. Let's do it. 나도 차 돌려야 되니까. 오, 차들이 많이 있었는데. 와. 해보자 한번. डर लागिरहेछ यार मैले आएर चाहिँ मान्छे चाहिँ काम गर्नेहरू हो के भन्दा त्यसै 작년에 했던 거 성남상 뭐 수거리 가수 요게 요것만이고 이거는 이거 들고 같이. 네. 캐티거리 화장실 어디 있어요? 화장실 이것만 바깥으로 나가요. 네. यो स्काइडाइभ भने पनि डेन्जरै रहेछ यार आफ्नो मृत्यु दर्ता पहिले दिएर गराउने रहेछ What the hell? Hey everyone, it's a big day today. I'm about to jump from 3800 meters. Sky is not good today, but I'm still very much excited. This is something I've always wanted to do. So the moment is finally here. Keep on. Stay tuned guys for more adventure. सुरु हो कि लेसले बान्न लुगालाई चाहिँ उल्टै
के तिमी चेतेको परेको 그 저기 용왕 사무형인가? 네. 이름이 용왕 사무형이야? 네, 맞습니다. 난 카메라맨이고 네. 하늘에 올라가서 마차가 올라가 비행기 타려갖고 하늘에 가볼 거예요. 네. 그래서 카메라 한 나타났어요. 한 나타나면 무슨 내 애인가 거북이 거북이 मलाई डर लागिसक्यो यहाँ आफै छु मुटु थर 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 कामिरहेछ छु फुल्ल फेरि एकचोटि तेरै पन्जा हो कि क्या हो यो 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 어디서 온 누구세요? 네팔에서 온 용왕 사무왕입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 자, 오늘 어떻게 오신 거예요? 오늘 스카이다이빙 엑스피리언스 하러 왔어요. 아, 그랬어요? 오늘 한국의 멋진 풍경을 뭐 추억을 남겨주고 가시기 바랍니다. 네. 알았죠? 네. 예. 자, 블루 스카이 한번 할까요? 네. 자, 블루! 스카이! 이렇게 하면서. 네. 이따 봅시다. 네. 우후. ल केटा बेस्ट अफ लक 용도 내려갈 거야? 오케이, 가운데 타세요. 가운데 타세요. 진짜 당당해. 즐겨. 알지? 오케이. 번. आयो हेलिकप्टर आयो Alright, let's go. ल केटा बेस्ट अफ लक राम्रो ऱ्यान आयो आयो लिनलाई आयो 천전 마스터. ल ए केटा मलाई एउटा चरा समातेर ल्याइदे माथिबाट झर्दाखेरि कागको मासु खानु मन लागिरहेको छ काग ल्याइदे एउटा 얘기 감사합니다. 렛츠고.
50개 달성했습니다. 하늘에 가서 멋진 추억 남기세요. 오케이? Okay. 자, 블루! Sky. Flight attendants, prepare for takeoff, please. This is air traffic control. You're cleared for takeoff. Oh, hell no! Oh, hell no! Oh, hell no! Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. So tell me, are we
와, 와, 와. 야, 화이팅, 화이팅. 자, 화이팅, 화이팅. 자, 서양 저 인터뷰. 소감 한마디. 예? 소감. 네팔 말로. एकदमै बबाल यो जतिको फिलिङ चाहिँ 오케이. लाइफमा केही छैन ल 오케이. 자, 블루 스카이. 자, 블루. 스카이 한 번 더. 블루. 스카이 그렇지. 이따 봐요. OMG Thank you so much 유 스카이다이브. बबाल अझै जानु आँट्यो अन्त यो झरेको खिच्न एउटा दामी क्यामेराले खिच्नु यो क्यामेराको उयसको चाहिँ मान्छे देखिन्छ है पुरै यसको चाहिँ घुम्नु गएको रहेछ न सहर छ न के छ किन घुम्नु गएको होला यो चाहिँ आयो झर चिले चल्ला टिप्या जस्तो होइन हेर्न चाहिँ सुइँ खस्दिन्छ यस्तो फास्ट खस्दिन्छ कि च्याकै छको पारिन्छ यिनीहरू सबै अब त्यसरी खस्छ यो पनि त्यसरी खस्छ सुइँ गरेर खस्दिन्छ अब यस्तो फास्ट खस्दिन्छ कि क्यामेराले खोज्नु भ्याइँदैन जुम गरे कहाँ छ भनेर सो फाइनल्ली स्काइडाइभ हाने मैले एकदम रमाइलो थियो एक्सपिरियन्स एकदम रमाइलो भयो अब घर जाने हो भोलिदेखि जोत्नु छ फेरि Close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.